Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Especially my student at senior high school grade 12. Okay, today we will continue our lesson about news item. Before I continue my lesson, I would like to ask you, who like reading newspaper or magazine? Okay, thank you. And then, how many time newspaper or magazine that you like to read it's published? Okay, there are a month, a week, or daily maybe. Okay, thank you. In studying news item, we can divide it into four. First, about definition of news item. The second is the social function and generic structure of news item. The third is language features. And then the fourth is just a simple example. The definition of news item. News item is a text which inform reader about event of the day. The event are considered newsworthy or important. Jadi, news item adalah sebuah teks yang memberi informasi kepada pembaca atau pendengar mengenai kejadian hari ini. Kemudian kejadian hari ini yang dianggap newsworthy. Apa sih newsworthy? Newsworthy adalah yang terkini atau yang biasanya diperlukan. Seperti apakah newsworthy event itu? Misalkan, like disaster, accident, crime, finance, education, politik, fashion, art, discovery, travel, sport, and other important event. However, if there are events that people don't deserve, then they are not definitely worth to be news. Apa sih yang not definitely worth to be news? Seperti apa sih beritanya? Misalkan, semalam saya dibelikan sepatu baru oleh ayah. Atau, saya punya pacar baru. Atau, saya menang sebuah pertandingan. Itu hanya sebuah informasi, bukan sebagai news item. Jadi paham ya bedanya news item dengan informasi biasa. Oke, bisa saya lanjut ya yang berikutnya? Oke, what is the social function of news item? The social function of news item is to inform the reader or listener or viewer about the event of the day which are considered important and interesting. Jadi, social functionnya untuk memberi informasi kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa mengenai kejadian yang dianggap penting dan menarik. Oke, next we continue to generic structure. Generic structure of news item divided into three parts. The first is newsworthy event. Oke, apa yang ditulis dalam newsworthy event? The event in summary form. Jadi, yang ditulis dalam newsworthy event adalah ringkasan dari kejadian. And then the second is background event. Yang ditulis dalam background event itu biasanya 5W1H. Jadi, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terjadi event tersebut. Yang ketiga, or the next is about source. In source, sometimes it's read by the witnesses or the comment by witnesses, participants, authorities, or expert. Oke, jadi pada source biasanya merupakan sebuah komen.
dari pelaku, saksi, kemudian yang berkewajiban, atau mungkin juga sebagai yang ahlinya. Oke, bisa dipahami? Oke, ketika kita belajar mengenai sebuah teks, pasti kita tidak akan pernah melupakan ciri-ciri kebahasaan dari teks tersebut. Ciri pada news item ada beberapa. Yang pertama adalah past tense. Oke, ketika kita belajar mengenai past tense, kata kerja bentuk keberapa yang akan kita gunakan? Oke, very good. Kata kerja kedua. Jadi, past tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi atau sudah selesai dilakukan. Oke, misalkan apa yang sudah kalian lakukan tadi pagi, sedangkan kalian membicarakannya pada siang hari, harus diceritakan dalam past tense atau kata kerjanya adalah kata kerja kedua. Contohnya, the people didn't realize that it was an earthquake. Perhatikan, kalau ada kata auxiliary didn't atau did not, pasti kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian di situ kalian menemukan it was. It was di situ to be yang dipakai adalah was atau were. Kebetulan di sini kata bendanya it, maka di sini to be-nya adalah was. Past tense yang kedua atau past yang bentuk kedua adalah past continuous. Past continuous digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang dilakukan atau sedang terjadi pada waktu lampau. Contohnya, or for example, I was listening music when you call me. Saya sedang mendengarkan musik ketika kamu menelpon saya. Oke, past yang ketiga adalah past perfect. Past perfect digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah dilakukan di masa lampau. She had come early before we arrived there. Jadi, dia telah berada di sana sebelum kita datang. Oke, bisa dipahami untuk past tense? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke passive voice. Oke, language features kedua adalah passive voice. Kalau kita belajar mengenai passive voice atau pasif, kita harus ingat pattern atau pola yang dipakai adalah to be plus verb ketiga. Pasif yang artinya di. Misalkan, roti dimakan oleh saya. Oke? For example, a mountainous valley in the inner Mongolia was shaken by a strong earthquake. Was shaken by, diguncang oleh. Oke? More Egyptian tombs were found. Were found berarti ditemukan. Warning had been given by the police. Had been given by berarti telah diberikan oleh polisi. Oke, passive voice atau bentuk pasif sudah bisa dimengerti? Oke, saya lanjutkan. This is next about saying verb. Saying verb in Indonesia mean ujaran. Biasanya kata-kata yang digunakan untuk ujaran adalah told, said, expressed, reported, claimed, and added. Ketika kalian menemukan saying verb, itu akan mendekati dengan source. Kata-kata said, siapa yang mengatakan, told, siapa yang bercerita, dan seterusnya. And then the next language features is direct and indirect speech. Direct speech, it means that
kalimat langsung dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat langsung biasanya diberi tanda kutip atau tanda petik di atas. Oke, kalau kalimat tak langsung biasanya ditandai dengan kata that. The direct speech, for example, the victim were taken to the hospital for the intensive care, said the chief of the police. Perhatikan, itu ada yang di tanda kutip merah. Berarti dia adalah kalimat langsung. And then the example of indirect speech, the meteorologist said that there were no victim during the tremor. Oke, sampai di sini untuk language features bisa dipahami? Oke, bisa saya lanjutkan ya. Oke, this is just a simple example of news item. Kendari SAR victim, find 3 more victim. Perhatikan, biasanya news item ditandai dengan satu kota, negara, atau sebuah tempat, kemudian di situ ada titik 2. Atau selain kota tempat, bisa ditandai dengan media yang melaporkan. Okay, for the example, for this text, you can find that news item ditandai dengan, ditandai dengan nama kota Kendari. Okay, I will give you time to read for 2 minutes. After that, we will analyze together. Okay, 3, 2, 1, let's go. Okay, have you finished? Okay, let's analyze together. Okay, you also give the hints. Newsworthy event usually in the beginning of the text, and then the background event usually start from the second or the third sentence. And the sources usually when we find saying verb like said. The position not always at the end of the text can be everywhere. Okay? Okay. So which one is newsworthy event? Okay. This is the green highlight or stabilo warna hijau. It means that newsworthy event. Okay, and then where is the source? Okay, the source is the red one. So, background event, of course, between newsworthy event and sources. Okay, I think it's not difficult for you to analyze it. Okay, all of you can understand about my explanation? Okay, kalau sudah paham semua, terima kasih. Kalian sudah belajar bersama. See you next time. Goodbye.